Hai, halo. Hello everyone. Ya, hari ini saya nak interview seorang yang luar biasa. Okey, jadi kita nak Abang Emil. Okey, sebagai kita tahu kan, Abang Emil ni dia sebagai seorang profesional. Ya, betul. Ah, Dulu, so dulu, dulu. dulu. Tapi posisi dia sangat tinggi juga kan. Boleh perkenalkan sendiri? Boleh. Excuse me. Okay, nama saya Emir Azmi. Saya berumur 48 tahun. Dulunya saya adalah seorang jurujual. My last post was ASEAN Regional Director Sales. Dan apa yang saya buat sebenarnya saya menjaga 10 buah negara ASEAN. Oh. Dan setiap negara-negara ni saya memantau jualan Ya, oleh syarikat yang saya bekerja berpangkalan di Paris, Perancis. Wah, Jadi tengok. setiap bulan kan saya bekerja, saya kena travel every day, every week. 2 hari saja saya balik rumah, Sabtu dan Ahad. Itu saja waktu yang saya ada untuk isteri dan anak-anak. Every week. Every week saya kena travel. Oh. Balik rumah, depan sikit. boleh. Biar angin nanti wind blow. Boleh. Okey. Oh, 1 minggu balik rumah 2 hari saja. Ya. Hanya masak untuk anak. Ya. So hari ini Abang Emil, I pun hairan. Kenapa tadi dengar Abang Emil posisi sangat tinggi kan? Ya. Tapi kenapa hari ini boleh memilih BE International sebagai kerjaya? Ini rahsia dia sebenarnya. Jason Ya. apa yang kita buat di zaman corporate dulu juga adalah satu industri. Okey. Waktu saya bekerja tu itu IT industry. Okey. BE International berada di dalam MLM industry. Okey. Different industry, but it is industry. Kalau kita kerja tempat makan, itu pun industri pemakanan. Okey. Kalau kita buat kita jual barang peruncitan kan, itu industri peruncitan. Ya. Overall it's industry. Dalam keadaan pandemik, industri mana yang bertindak dengan hebat? You must understand industri, sama ada industri ni boleh bawa kita ke arah kejayaan atau industri yang bawa kita ke arah kejatuhan. Jadi BE International adalah sebuah syarikat yang mengutamakan kesihatan. Betul. Pandemik berlaku, ramai orang sakit. Apa yang berlaku sebenarnya kerana kesihatan mereka merosot. Ya. Jadi BE International dalam keadaan pandemik, sangat-sangat meletup kerana industri kesihatan sangat memainkan peranan dalam waktu pandemik ni. Jadi apabila saya melihat aspek corporate world, industri IT pada waktu saya bekerja ni, saya melihat bahawa bila saya pandemik saya tak boleh travel. Betul. Bila tak boleh travel, maksudnya bisnes tak boleh masuk. Betul. Because bisnes saya bergantung kepada how we do business in Singapore, in Philippines, in Indonesia and so on. Kalau saya tak ada dekat situ, bermaksud bisnes tak jalan. Kan? Kenapa bisnes tak jalan? Sebab kita kena kurung, kita kena lockdown. Yes. Bila things are okay, barulah dia naik semula. Tapi kita kena ingat, kita lockdown hampir 2 tahun. Betul. Kita tak boleh, border tutup dan sebagainya. Jadi dalam keadaan 2 tahun yang keadaan pandemik ni, what should I do? We have a family to run, we have a institution to build. Yes. And we have an empire to expand. But kalau kita hanya duduk di sini, stress dekat corporate world, you tak boleh nak ni. So, is that the correct action that I want to do? Yes. My action during that time, I see that it's very potential health industry. Yes. So that's why I choose health industry as my career, because actually health industry dia ada more potential compared to IT industry yang skopnya hanya IT, or pemakanan yang hanya pemakanan. Betul. Or transport yang hanya transport. But here, health, everyone needs it. Yes. With Alora pens with Kodenshi, for pens, and we are talking about pens. Bila kita pakai pens, berapa ramai orang yang ada kaki?
Ya, semua orang ada kaki. 7 billion people ada kaki. So Yes, that's yes, the yes. target market. Yes. So that's how I see things. Ah. So when I can see another factor when during pandemic lockdown, I saw my wife was like very happy doing her Zoom. Yeah, yes. So I took a pic, like apa yang dia buat ni? And I saw like 9 benefits, right? The 9 Yeah, yes, benefits yes, that yes. has all the commissioning scheme. Yes. So when I was in sales for past 20 years, I tak nampak satu commission yang boleh beri you 25% bonus or Okay. commission. Okay. Imagine if you sell 1 million punya barang, 1 million sales, in corporate they only give you 1 to 4% Okay. outright commission. Kalau you jual 1 million, company you bagi 1%, you dapat berapa? 1%, 1 million. 10,000 kan? 10,000, yes. Imagine you buat 1 million in BE under leadership bonus plan, bagi 25%, Yes. berapa you will dapat? 250,000. Boleh? You mau 10,000 atau mau 250,000? Yes. Yes, yes. Seriously. Kan? So Betul. saya yang tak pandai ni pun, orang biasa pun, saya pun mau yang lagi banyak. Betul. If let's say BE offer you 100,000 lah every month Yes. from the leadership bonus, let's say lah, Yes. would you take it? Really? Because in corporate world tak mungkin kita akan dapat income 100,000 dalam Yes. case ni. This is so true. Yeah, so that's the second factor. Third factor, the way we work at corporate world is active income. You earn active income. Lagi rajin you kerja, you dapat active income. Yes. Kalau you patah kaki, tak boleh kerja 3 bulan, Habis. boleh dapat income tak? Tak boleh kerja, tak ada income. Betul. Atau kita tengok orang yang macam inilah, macam tukang goreng kuih-tiao lah. Dia punya income banyak Betul. dalam Betul. 10,000 every month lah kan. Betul. Tapi satu hari demam, tutup kedai, Habis. mana boleh dapat. Betul. So these are the factor, kita tak boleh dapat income, we cannot depend on active income selama-lamanya. Betul. We need to move to passive income, which is the health industry, the MLM yang from BE International. Betul. So that's the third factor why I decided to move from corporate world to MLM industry. And the most important factor when I make that decision is all about understanding MLM. Okay. Ramai orang confused sebab ada banyak MLM pun scam. Yes. Kan, MLM yang minta macam 20,000, 30,000 startup nak beli barang, nak start je kena bayar 20,000, 30,000. Yes, Ni saya pernah dengar. Betul. Kan? But kita ni mana ada wang banyak tu. Ada, betul. Kalau kita ada pun kita mau simpan lah, mau saving untuk anak bini. We do not want to buy that semata-mata nak jadi kaya. No. Betul. So in BE International, the business how they conduct is like no stock. Ini sampai beli 30,000 beli stok, lepas tu you tak pandai jual, stok rumah letak bawah katil. Betul. So with BE International, with zero stock, which means zero risk. Betul. Kan? Agree. Betul. Kalaulah ada 1% risk, kan, saya pun tak mau buat. Tapi ini sebab tak ada stok, aku tak rugi. Yes, betul. Kalau aku berjaya jual, Yes. aku untung. So you nak mana? You nak rugi ke nak untung? Betul. Kan? Jadi cuba you understand, because kalau kita tak ada stok tapi kita tak ada barang, macam mana kita nak jual? Betul. So the only thing BE require you to do is to be here, learn. Yes. The more you learn, the more you earn. Barulah kita boleh share. Yes. So that's how it is, Jason. That's why. Itu pasal hari ini kita dekat sini ada 600 orang tengah belajar sama-sama kan. So sangat sungguh inspirasi kan. Pertama kali saja Abang Emil sudah cakap, you nak 100 kah? You nak 10,000 kah? 250 ribu kan? Kita sudah tahu kan? So
pilih apa industri yang betul boleh bawa kita menuju ke arah yang mana kita kena faham. Okay, so thank you very much. You're welcome, Jason. Thank you. Tahniah kepada Abang Emil. Suami isteri sama-sama dekat BE International. Terima kasih. Sangat happy kan. Cari Jason for more information. Okay, Yeah. Jason is the best. Thank you, Okay, take care. Thank you.